talaga ako. Gusto nila ng treats. Treats for everybody. This is gamot ni Daddy Biscuit. Sit down. Daddy, para kang gutom na gutom ah. Ano ba to? Second dinner. Sa'yo. Pork. Bawal sa'yo ah. Lagay natin dyan ang iyong gamot sa loob. Sabay lunok. Usog ka konti, tutulong laway mo sa akin. Okay? Slowly ah. Baka yung kamay ko masakit ah. Oh. Kamay ko yan. Oh. Sige. Slowly. Yan. Siyempre si Malo. Good boy. Woo. Si Mami. Mami. Good job, Mommy. Slowly ha, slowly. Slowly. Ito pinaka-good girl to eh. Pinaka ano. Chef.